असेंबली चुनाव 2026, जहां एक तरफ टीएमसी जोरों शोर में अपने प्रचार में उतरी है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी कम नहीं। जी हां, इन दिनों सप्तग्राम में भाजपा प्रत्याशी कुछ अलग ही रूप से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वो आइसक्रीम बेच रहे हैं, लोगों को आइसक्रीम खिला रहे हैं और पत्रकारों से जब बात की जा रही है तो वो उसे दुर्नीति का आइसक्रीम बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जुमा के नमाज में मस्जिदों के बाहर जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इलाके इलाके में लोगों से घूम घूम कर भी मुलाकात कर रहे हैं। इन दोनों प्रचारों के बीच जहां एक तरफ भाजपा पूरे जोरों शोर के साथ ग्राम ग्राम में जाकर लोगों से जनसंपर्क बना रही है और अपने पक्ष में वोट की मांग को रख रही है और विकास के नए वादों का भरोसा दिला रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी प्रत्याशी लोगों से गांव-गांव जाकर मुलाकात कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ममता सरकार के उन योजनाओं का हवाला भी दे रहे हैं कि लोग किस तरह से उनके योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। इस जनसंपर्क अभियान ने एक सियासी जंग शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि जनता जनार्दन का क्या फैसला आता है। 29 को वोट और 4 मई को गिनती। इसके बीच किसने क्या कुछ कहा, अपने आरोप और प्रति आरोप में देखते हैं पूरी खबर। तृणमूल कांग्रेस 15 বছর ধরে বাংলার মানুষের সাথে যে প্রতারণা করেছে, যে আইসক্রিম খাইয়েছে, সবটাই মানুষকে ললিপপ দেখিয়ে আইসক্রিম খাইয়েছে। যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর যেভাবে চুরি করেছে, সেই চুরির আইসক্রিম আজকে মানুষের কাছে প্রকাশ হচ্ছে। আমরা বিক্রি করছি এরকম যে চুরির আইসক্রিম, এই চুরির আইসক্রিম সব হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষকে কি বার্তা দিতে চাইছেন আপনি? এই যে মানুষ বার্তা পাচ্ছে, দেখুন এর মধ্যে বার্তা পেয়ে যাচ্ছে মানুষ, চোরেদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হচ্ছে। চোরের বিরুদ্ধে মানুষ এক হচ্ছে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের যে আজকে পরিণয়, যেটা বিসর্জনে পরিণত হয়েছে, সেটা বাংলার মানুষ এই আইসক্রিম খাওয়ার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছে। অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রচার চালাচ্ছে আইসক্রিম বাস্ক নিয়ে। সেখানে উঠে আসছে বালুচোর, চাকরি চোর, ফাইল চোর। কি বলবেন? এর জবাব মানুষ দেবে 29 তারিখ। আমি এই ব্যাপারে কিচ্ছু বলবো না। মানুষ তৈরি হয়ে আছে, আমাদের মানুষ, আমাদের কর্মী এবং সাধারণ মানুষ সব তৈরি হয়ে আছে। সব জবাব ভোট বাক্সে দেবে। আমি তো ভাবলাম সপ্তগ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পোলবা দাঁতপুর ব্লকের কৃষকদের কাছ থেকে যে জমিগুলো হাতিয়ে নিয়েছিল সেইগুলো বিতরণ করছে। দুর্নীতির আইসক্রিম না বিতরণ করে যে জমিগুলো এখানকার কৃষকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে তার কাগজগুলো এখানকার কৃষকগুলোর হাতে ফিরিয়ে দিক, তাতে বরঞ্চ কৃষকগুলো সুখে বাঁচবে। সুতরাং এই ধরনের নাটক করে কোনো লাভ হবে না। 4 তারিখ ভোটের বাক্স খুলবে, পুরো মানুষ যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে যে সপ্তগ্রাম বিধানসভায় মামাটি মানুষ ছাড়া কোনো কথা হবে না।